migration is simply natural. Unfortunately, that is not how we are describing it in our day-to-day, how some of our politicians are portraying this, nor how the communities are perceiving it. And I think it's a very important role that we need to play as a network, giving this platform for exchange, but also facilitating actual data so that we can all talk, you know, from a neutral perspective and following the truth. There is something that has happened in this pandemic, is that it has challenged us in every single aspect of our life. And that fear that has always been a very negative influence for policy development has become even more regular in our day-to-day life. Creo que si hay un elemento enriquecedor de la dinámica de la vida en una ciudad es justamente el intercambio de culturas, el intercambio de personas más allá de su procedencia, que deciden vivir juntas, que deciden compartir un territorio, su vida, su presente y su futuro, o el de su familia, y que por tanto creo conforman un modelo de sociedad abierta, inclusiva, en la que yo al menos me siento cómodo y defiendo. But I believe that together we can make a difference to the way that migration is understood, and therefore to how migration is lived. We're discussing here how to strengthen local government and local governance, but if policy doesn't work in cities, it doesn't work at all. Our success is bringing together experts and cities to contribute to improved migration governance at city level. The point is that by bringing together cities and experts, we can empower cities to strengthen their positions as actors on migration. Le narratif partial est plutôt négatif sur la migration qui prévaut aujourd'hui doit être corrigé par la communication de perspectives fondées sur des preuves et l'évidence. Mais les recherches et données objectives sur les effets de la migration suffisent-elles aujourd'hui à renverser les idées préconçues et les ressentiments des communautés locales? Quelles sont les expériences faites de partenariat dans ce domaine au niveau local? Comment on mieux accompagner et promouvoir par des approches innovantes de la communication des politiques soutenant la diversité et la participation de toutes et tous dans la vie politique, économique, sociale et culturelle? Quel est le rôle des communautés de migrantes dans ces efforts? Autant de questions auxquelles nous sommes appelés à réfléchir ensemble et qui nourriront les débats dans le cadre du forum d'Euromed et bien d'autres. We strongly believe that cities are a place where the benefits of migration are particularly highlighted via inspiring examples of effective policies, communicating on migration in order to generate a balanced narrative. Why is it important? It is very important to us because a distorted narrative impairs policymaking. Local governments are in a unique position to challenge negative perceptions and foster a balanced narrative on migration. ICMPD is committed to continue to work on the issue of the narratives of migration and communication on migration at all levels. Que es necesario ese contacto global e internacional con plataformas globales de coordinación. Estos seminarios nos sirven a los territorios, a las ciudades, para compartir experiencia, pero sobre todo para crear debate y que al final la narrativa no sea la narrativa de Sevilla, que la narrativa que se tiene con relación a la migración sea una narrativa que compartamos. What this information does, it creates a disconnect between the perception of migration and the reality, the everyday reality, lived experience of communal living. And you know and can draw on these positive experience of shared communal living to put forward an alternative narrative. So once again, context can also be one asset for you.
making the distinction between disinformation and misinformation is valuable for deciding how you are going to counteract something, whether it's worth going down the fact-checking route. So I guess my main message for communicators and the main lesson from this would be counter the misinformation with fact-checking, counter the disinformation with more appealing narratives. Y nosotros lo que pretendemos es generar un ecosistema diferente a través de gente proactiva que primero frene ese tipo de mensajes, no compartiéndolo en primer lugar, intentando contrarrestar en su entorno cercano ese tipo de desinformaciones y por otro lado lanzando mensajes que realmente construyan y que no destruyan, mensajes que estén fundamentados en la realidad, en los datos objetivos, en la información veraz. Nosotros tenemos un grupo que formamos con entidades del tercer sector, ¿vale? Con ONGs, se llama Puerto Real Solidaria, y entonces a partir de ahí hicimos una gran campaña de parecida a la de estos rumores, ¿vale? Y sacamos muchísima cartelería, sacamos vídeos en Facebook, hicimos alguna entrevista a alguna persona migrante que lleva viviendo muchísimos años en nuestra ciudad, para acercar un poco que la realidad es la misma la de todos, ¿vale? الجرائم الإلكترونية يسهل الوقوع فيها لضعف الرقابة، أي شخص ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ينزل أي خبر أو أي حدث أو يعلق على أي موضوع يثير الفتنة ويثير البلبلة لدى الناس. هلا برأيي ممكن يكون الحلول تتبع هذه الأخبار، فرض سياسات دولية وعقوبات كبيرة على مصدري هذه الأخبار. بالنسبة لكل دولة تفعيل أحدث التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية للتحقق من مرتكبي هذه الجرائم. المعلومات المغلوطة التي تتداول منذ سنوات أن المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء سينافسون الشباب التونسي في مناصب الشغل، يعني أنه احنا نسبة البطالة كبيرة جدا، وأنه هذه الفئة الشباب القادم وأغلبهم شباب من جنوب الصحراء سينافسون التونسيين الشباب في هذه المناصب. أيضا بعض المعلومات الأخرى المغلوطة أنه هذه الفئة هؤلاء الشباب القادمين من جنوب الصحراء لا يمكن أن يندمجوا مع السكان المحليين. والمعلومة الثالثة أنه السكان المحليين لن يقبلوا بهؤلاء لا أقول مواطنين لأنه إلى حد الآن التعبير ربما سابق لأوانه، بل مقيمين تامي الحقوق على المستوى المحلي. تقريبا هذه الثلاث محاور نحاول ربما كسلطة محلية بطريقة غير رسمية بالتعاون مع الجمعيات التي تشتغل على الهجرة، أيضا وأؤكد مع الجمعيات التي تمثل المهاجرين وهي جمعيات ناشطة وناشطة جدا، على إيصال معلومة صحيحة بأنه سوق الشغل مفتوح للجميع. المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء يعني عديد المعلومات الأخرى مثل الاندماج، استحالة الاندماج، استحالة قبول المحليين بالمهاجرين من جنوب الصحراء. نحاول تقريبا بمجهود مشترك أنه نغير من هذه المعلومات المغلوطة، في انتظار أنه يكون هناك ربما سياسة وطنية متكاملة، وأيضا ربما سياسة ورؤية محلية واضحة لتغيير كل هذه المعلومات المغلوطة. I've heard people talking about positive narrative, negative narrative. I am on the side of people who work on how to make narrative normal, meaning it's not a matter of picturing migrants as a threat, neither a good.
It's just picturing migration as being something normal. La municipalité, donc, pour pouvoir arriver à transmettre son message, donc elle s'appuie sur les réseaux sociaux et nous sommes dans une phase de construire une chaîne radio au niveau de la municipalité comme première étape pour pouvoir, non seulement pour les réfugiés syriens, mais pour pouvoir que la municipalité ait un rôle important dans la communication avec la société locale et les réfugiés syriens. A good point to begin to work with local media is to have, even if it's a little found or a few amount of money, but I guess that from the public institution it's very important to be able to establish a connection with the local media in order to allow them to work with migrants, because they knew, some of the local media, especially the communitarian one, but here in Andalusia, a lot of public local media are working in that. They know the community. Grâce à cette dynamique de la société civile qu'on a pu créer cette dynamique dans le territoire. Donc j'insiste sur ce rôle-là, sur renforcer le partenariat avec la société civile parce qu'ils ont vraiment un rôle majeur dans le narratif à le changer. Aux médias, il y a pratiquement à Douala deux catégories. Les médias de service public qui sont généralement saturés parce que les questions sont nombreuses à traiter. Et à l'opposé, les médias de service privés, les médias privés, l'obédience privée. Et là, pour lancer une émission comme celle-ci, il faut bien trouver les annonceurs pour pouvoir soutenir le concept afin qu'ils puissent rentrer dans les frais parce que les journalistes doivent quand même aller sur le terrain et la chaîne doit pouvoir payer son loyer, pour le loyer du local, doit pouvoir payer le personnel. Donc nous essayons un peu de contourner ça parce qu'actuellement, dans la municipalité de Douala, nous sommes sur un projet de création d'une radio communautaire et nous pensons que sa venue nous permettra d'adresser ce type de questions qui concernent les droits de l'homme qui sont des droits fondamentaux. Proposition de la GIZ a installé une radio communautaire, mais le projet n'a pas encore abouti. Donc, on essaie de collaborer avec la GIZ pour installer cette radio qui peut servir la communauté migrante et bien sûr c'est une sorte d'intégration. Donc à travers la communication on peut écouter le migrant et remonter ses problématiques, ses attentes de la commune. We need also to work a lot on local, and this is your expertise. Local means that anything can be related to the person that you are trying to introduce in your narrative. So it's very hard to talk about migrants, but it's very easy to talk about your neighbor, and your neighbor maybe comes from another country. We need to know what we communicate, but also we'd like to add maybe to use innovation to communicate and to adapt to the needs of your citizens. So if you live in Amman, of course the response that you're going to build is not the same as someone that lives in Europe, in a city in Europe, right? You don't have the same means just because you face different challenges. And I want this to be addressed because often we have approaches that are not, compatible. Il faut voir l'autre côté, l'autre partie du verre, comme on dit, le côté positif de la migration et la richesse qu'il peut apporter pour les sociétés. C'est ainsi qu'au niveau de Nador, par exemple, et dans le cadre du projet MC2CM, on a eu des événements, une action d'interculturalité, c'est l'organisation de tout un ensemble d'activités visant l'interculturalité. على دور التنوع الثقافي ودور زرع هذه القيم من خلال البرامج التعليمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي التي نلاحظ من خلالها أن جمع خطاب الكراهية للناس هو أسهل من جمع الذين هم ضد خطاب الكراهية وعندما نشتغل يجب أن لا نواجه الذي يحمل. But your values don't change. That means that they're really important for marketers to use, for people who are doing messaging, for communicators to use, because you need to speak to people using their own values. You're not going to change their values.
You have to speak to them using their own values. Attitudes change a bit, but they're more broad. They're less context specific, but they're still subject specific. So they're usually, what do you think about immigration being a subject? They inform your opinion, but what informs your attitudes are your values and identities, and they're neither context specific, nor are they subject specific. So you take your values and identities with you wherever you go, across your life, and it tends to stay the same. C'est plus on est dans un échelon local, plus le récit change et devient plus positif car il touche à des expériences personnalisées. Je vois que l'attitude du pays était globalement positive. Et je pense que c'est du fait que la Tunisie a été depuis la nuit des temps un pays d'accueil. Donc l'histoire de la Tunisie a été plutôt les migrants ont marqué beaucoup l'histoire de la Tunisie. Il y avait le passage des Juifs, que ce soit français, italiens, les Maltais, etc. Et donc je pense que cette succession d'événements de colonisation donc fait que les Tunisiens, les citoyens locaux ont une perception positive par rapport à la migration et par rapport à l'intégration des migrants. La diversidad que aporta el fenómeno migratorio se silencia por estos canales de medios habituales y se presenta como una amenaza. Y esto para mí es fundamental. Y aquí es donde creo que está el reto que tenemos hoy día, que es que los gobiernos locales, los ayuntamientos, las municipalidades, entiendo que son el muro de contención de esta oleada informativa sobre la distorsión que hay en los medios privados comerciales sobre las migraciones. التوصية الأولى اللي هو إعداد برامج توعوية للعاملين بالبلدية حول ميزات التنوع الثقافي والاجتماعي في المدينة وكيفية التعامل مع المهاجرين والتركيز على الاستفادة من الميزة النسبية لهم في عدة مجالات التي تفوقوا فيها على المجتمع المحلي في المهارات والسكيلز. C'est vrai que c'est un travail de proximité et beaucoup plus un travail que doivent faire les municipalités, mais au niveau national, si ce travail n'est pas fait, il n'y a pas quelque part une intégration de toutes ces actions faites dans les différentes villes, il faudrait le généraliser, le centraliser et essayer de regrouper tous les efforts en encourageant la coopération entre les villes et en créant des campagnes de sensibilisation au niveau national. Les gouvernements locaux ont démontré leur volonté et leur capacité à transformer la vision actuelle de la migration qui est source de division et de discrimination par des actions concrètes et une détermination à garantir le droit à la vie pour tous. كثير من البلديات تملك الآن وسائل إعلام سواء إذاعات أو خصوصاً السوشيال ميديا الذي هو أثبت أنه أكثر تأثيراً في الوضع الحالي. أتمنى على البلديات أن تبدأ وممكن يعني يكون من خلال المؤتمر أن تشكل لجنة تساعد في هذا المجال تعمل خطط لعمل التوعية. أولاً التوعية للعاملين الصف والفريق الكامل داخل البلدية، ثم ننتقل إلى التوعية بأهمية الهجرة والمهاجرين وكيفية التعامل معهم، أو نقل تجارب عملية لنشاطات معينة تم القيام فيها من بلديات لتبادل المعرفة والتجربة. If you can't begin to shift the narrative in cities and take the opportunity presented by the pandemic to get people to address the actual reality of migration and its benefits to cities during this pandemic, if it doesn't happen in cities, again, it won't happen at all. A balanced narrative is essential to create a fertile environment for evidence-based migration policy, and that's what we stand for here at IC.